U jednom trenutku života, kada ego prestane da vodi, ljubav preuzima božansko vođstvo kroz svest, ne kao misao, ne kao ideja, već kao prisutnost. Tu se otkriva arhetipska istina stvaranja. Ženski arhetip ne postoji da bi kontrolisao, dokazivao ili gradio formu. Ona ne oblikuje formu. Ona pokreće stvaranje ajde. Žena je ljubav, motivacija, impuls života. Bez tog impulsa svest ostaje u nuli, mirna, stabilna, ali nepokrenuta, kao mirno klatno koje stoji dok ne naiđe vetar. A pitanje nikada nije da li će vetar doći, već odakle dolazi. Ako vetar dolazi iz ega, pokreće se prošlost, navike, strahovi, stari obrasci. Ako dolazi iz ljubavi, pokreće se stvaranje. Muški arhetip je alat, realizator, svest koja oblikuje evo. Ali bez ljubavi kao goriva, on ne stvara novo, već ponavlja ono što već zna. Zato kada srce vodi, svest se prirodno usklađuje sa božanskim vođstvom. Nema borbe, nema dominacije, postoji tok. Kada ego vodi, svest ne sluša impuls božanskog vođstva, već iskustvo svoje prošlosti, i tada se ne gradi budućnost, već se reciklira staro. Zato je važno da žene ovo razumeju, ali isto tako i muškarci, jer ljubav žene nije slabost, ali nije ni garancija svesti. Žena ne vodi iz ega kao žena. Muškarac ne vodi iz ega kao muškarac. Ego nema pol, on vodi kao ego, i tada život gubi pravac. Kada ljubav vodi, svest sluša polje. Kada ego vodi, intuicija se pretvara u kontrolu, a delovanje u ponavljanje prošlosti. Kada ljubav kaže ajde, svest odgovara evo. A kada ego vodi, život stoji u mestu. I to je cela tajna božanskog dualnog stvaranja, u kome božanski tok pobeđuje kontrolu.